वेलकम ऑन माई चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। सो मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं 14th स्टिच, जो कि है हमारी पेकिनेज स्टिच। पेकिनीज स्टिच बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टिच है। आप कह सकते हो थ्रेडेड बैक स्टिच से रिलेट करेगी वो भी। सो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मार्किंग्स अपनी कर लेंगे। मार्किंग्स होंगी 0.5 mm के। तो ये हमने मार्किंग कर ली 0.5 mm की। नीडल में थ्रेड को डालेंगे। 6 स्ट्रैंड्स का ही थ्रेड मैं ले रही हूँ। सो हमने नीडल में थ्रेड को डाल लिया है। अब हम लगाएंगे एंड नॉट और स्टार्ट करेंगे बैक स्टिच से। सो जो पहला हमारा स्टेप रहेगा वो बैक स्टिच का ही रहेगा। सो ये हमने बैक स्टिच कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे लगाएंगे एंड नॉट बैक साइड पे। सो कुछ इस तरीके से हमें बैक स्टिच कंप्लीट होती है। अब इसी का कुछ मिलता जुलता मैचिंग थ्रेड हम लेने वाले हैं। सो हम दूसरे कलर का नीडल में थ्रेड डाल लेंगे। मेक अ एंड नॉट। हमारी जो स्टिच है वो यहीं से स्टार्ट होगी। नीचे से हम लोग निकालेंगे थ्रेड को। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच से आएंगे बाहर। और यहाँ से इस थ्रेड के ऊपर से अपनी वाली स्टिच को निकालेंगे। सो एक ऊपर एक लूप क्रिएट होता चलेगा, ठीक है। देन ये वाली छोड़ के इस पे आएंगे। यहाँ से निकालेंगे और इस लूप के ऊपर से निकालेंगे अपनी पुरानी वाली स्टिच। ऐसे हम लोग लूप क्रिएट करेंगे।
अब यहीं से हम लोग बैक हो जाएंगे और नॉट क्रिएट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम ऊपर की साइड लूप क्रिएट करेंगे, एक रोटेट करते हुए लूप क्रिएट करेंगे। पेकिंग स्टिच कुछ इस तरीके से होगी। हमारा थ्रेड यहाँ से निकला, एक लूप क्रिएट करते 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 हमने सुंदर से स्टिच कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये स्टिच पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसको ट्राई ज़रूर करना, मेरे साथ शेयर ज़रूर करना अपने रिजल्ट्स।